guys, good evening di ay. Galuto ko spaghetti guys. Yeah. At kuhanin siya guys, spaghetti with giniling and hotdog. Hotdog. Masarap niyo siya guys, tikman natin. May ano to guys, may condense. Condense. Ang sarap. Yung hotdog niya guys. Ang sarap. Ito guys oh. Fried chicken. Hindi pa namin hiniwa. Pag hiniwa nyo, tiyak. Papakin talaga to. Pansit ko guys. With gulay, repolyo and carrots. Kunting sahog na manok niyan. Harap. Ito din guys, oh. Biko. Biko. Biko with latek. Tinikman ko na lahat. Saka ito guys, oh. Inihaw na bangus. Kunti na lang natira. Ulam to kaninang tanghali namin. Yan. Ang laki-laki na tong bangus guys. Yan. So, madami-dami pa rito. Malaki to guys. Yan ang laki bangus. Inihaw. With ano yan, with panakot sa loob. Ang sarap guys. Lalo na to guys. Ang sarap guys. Sarap ng chicken. Ito sauce nyo guys. Hindi pa ito namin chinap guys. I-chop pa namin to. Ito kanin guys. Ito yung biko niya guys. Sarap din to guys. Masarap. Masarap na masarap. Kain tayo guys, spaghetti. Pinagkainan to sa apo ko guys. Hindi yan inubos. Sayang eh. Ako nyo lang mag-uubos. Ayan ko na to, salad. Ito ba? Pansit with repolyo. Carrots with shrimp. May shrimp ito guys, di lang makita. Ito guys, tinapay. Pwede rin haluan, palaman sa, yung pansit, palaman sa tinapay. Sarap. Sarap guys. Ay tayo. Papakin ko na kaya to.